Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Hope you are doing well. Wow. Today we are going to talk about one typical grammar lesson. I think you are not strange anymore. It's namely present simple tense, or another way to say simple present tense. Oke guys, hari ini kita akan coba bicara satu bentuk tenses yang tidak asing lagi ya buat kita, dan I do believe that you have learned this kind tenses when we were still junior high school, dan saya yakin ini sudah pernah dipelajari waktu kita masih SMP dulu ya. It's a very simple tense. Dalam kesempatan ini kita akan coba bicara 3 poin. Now we are going to talk about 3 particular points in this occasion. The first one, definition of simple present tense. How can we define the simple present tense itself? Apa sih definisi dari simple present tense itu? The second one, positive, negative, interrogative forms. How can we make positive, negative, and interrogative forms in the present tense? Gimana kita caranya bikin kalimat dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif dalam tenses present tense. And the third one, simple present usage. Kegunaan dari simple present. Apa sih kegunaannya simple present itu? Kapan sih kita harus pakai simple present gitu kan? I think we are having a little doubt when we can use the simple present tense. Sedikit mungkin ragu kapan sih kita harus gunakan simple present sebetulnya. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, definition of simple present tense. What is simple present tense? The simple present tense is one of the tenses that describe about the action or activities in present time. Simple present merupakan satu dari 16 tenses yang kita tahu ya teman-teman. Tentu teman-teman masih ingat dong, there are about 16 tenses that we have learned since junior school. And tenses ini atau present tense ini menggambarkan tentang satu action atau activities ya, kegiatan yang dilakukan sekarang ya, atau yang dilakukan pada saat ini. There are 2 particular functions of simple present tense in language. Dalam bahasa ada 2 fungsi nih simple present. Kita bisa gunakan simple present pada saat kita menjelaskan tentang habits or regular activities, or we can describe using a simple present tense about the true ya, menjelaskan tentang satu kebenaran atau yang sebenarnya. Baik, kita masuk ke slide berikut. Nah, kita masuk ke poin kedua. We are coming to the second point, positive and negative forms, and the next slide will be interrogative forms. Nah, teman-teman, kita coba bagi menjadi 2 tabel di sini. Tabel yang pertama, kita lihat di sini ada subjek I, we, you, they, dan tabel kedua he, she, dan it. There will be a little difference between subject I, we, you, they, and he, she, it in present simple forms. Di mana perbedaannya? Kita bisa lihat perbedaannya ketika kita melihat verb 1 ya. Di sini ada like and likes. Nah, ya, teman-teman perhatikan di sini ada like and likes. Dimana kalau teman-teman menggunakan subjek he, she, dan it, mesti kita imbuhi dengan additional s, es, atau ies tergantung pada subjek, tergantung pada verbnya. Nah, nanti saya akan coba jelaskan di slide berikutnya bagaimana penggunaan additional s dalam verb 1 simple present tense. Ini dalam kalimat positif kita bisa perhatikan di sini. I like cheese. Di sini tidak perlu ada additional s, teman-teman. We like cheese, you like cheese, they like cheese.
Jika kita rubah ke dalam bentuk negatif, nah ini teman-teman juga perlu ditekankan di sini. There is one thing that we have to emphasize here. Ada satu perbedaan kecil yang kedua, yaitu ketika kita gunakan auxiliary verbs negatif. Jika teman-teman menggunakan subjek I, we, you, they, maka teman-teman harus gunakan don't. Ya, I don't like cheese, we don't like cheese, you don't like cheese, and they don't like cheese. Sementara kalau teman-teman menggunakan subjek he, she, dan it, maka kita harus gunakan auxiliary verbs. Bentuk negatifnya adalah doesn't. He doesn't like cheese, she doesn't like cheese, dan it doesn't like cheese. Interrogatif atau kalimat tanya. Kita dahulukan bentuk auxiliary verbs do atau does. Kapan kita harus gunakan do? Nah, kita gunakan do ketika kita menggunakan subjek I, you, we, they. Sementara kita gunakan auxiliary verbs does untuk bentuk questions atau interrogative forms-nya, kita gunakan subjek he, she, dan it. Ya, itu yang perlu teman-teman ingat. It's a very simple actually if you want to build positive, negative, and interrogative forms in the present tense. Ya, memang cukup mudah sih untuk kita buat kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam bentuk simple present tense. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, present simple usage, kegunaan bentuk tenses present. Yang pertama, kita bisa jelaskan untuk menjelaskan habits. Ya, kita bisa gunakan untuk menjelaskan habits. We use the present simple to talk about things we do all of the time. Or we can describe our habits. Atau kita dengan kata lain menjelaskan atau menggambarkan kebiasaan kita atau kegiatan yang memang biasa kita lakukan dalam keseharian kita. Contoh, I get the service bus at 7 every morning. Ya, ini 7 a.m. Ali brushes his teeth before he goes to bed. I play football at the break time. My sister goes sailing at the weekend. Nah, ini bentuk simple presence dalam menjelaskan habits atau we do any activities all of the time. Nah, untuk yang kedua, things that are always true. Satu hal yang memang selalu benar atau menjelaskan tentang sebenarnya atau kebenaran. We use the present simple to talk about things that are always true. For example, the sky is blue. Tentu, awan itu berwarna biru. Jika awan berwarna coklat, mungkin sudah banyak yang makan ya. Habis kali itu awannya. The earth goes around the sun. I'm a student. Jakarta is the capital city of Indonesia. Tigers are big cats. School start at 5 a.m. and finish at 3:30 p.m. Okay. Nah, remember, penggunaan additional s, is, dan ies. Kita perhatikan di sini, ada beberapa contohnya. Verbs ending in ch, s, sh, o, x itu diimbuhi dengan additional es. Seperti dalam kata watch and menjadi watches, guess menjadi guesses, finish, finishes, go, goes, fix, fixes. Verb ending in a consonant B, C, D, F, G change y to ies. Seperti contoh, study, studies, carry, carries, fly, flies. We've got some exercise here. What we have to do in this slide? Apa yang perlu kita lakukan di slide ini? Teman-teman mesti mencari mana bentuk kata dari sebuah kalimat ini yang salah. Find the mistakes. Ya. Ini kita susun semua kalimat dalam bentuk simple present. Tapi teman-teman tugasnya untuk mencari mana bentuk kata yang salah di sini. Nomor 1 kita berikan contoh. Do he like basketball? Kira-kira mana yang salah ini ya? Which one inappropriate word in the first sentence? Good. Inappropriate word is do. Ini kita tidak boleh gunakan to. Yeah, it's supposed to be does. Ini mestinya adalah does, bukan do. Kenapa? Karena subjeknya adalah he di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian kalimat yang kedua kita kasih contoh lagi. I likes eating pizza. Mana yang menurut teman-teman salah? Di antara kalimat I likes eating pizza. Betul. Yang salah adalah likes. Kenapa likes?
We don't have to put additional s at the end of verb one like. Yang perlu kita gunakan additional s setelah verb satu like. Kenapa? Why? The reason is subjeknya kita gunakan di sini adalah I. Nah, yang menggunakan additional s, es, dan es, teman-teman mesti harus ingat yaitu subjek he, she, dan it. Sementara I tidak perlu kita gunakan additional s. Nah, untuk selanjutnya boleh teman-teman silahkan kerjakan sendiri. Do your best and good luck. I think that's it for my presentation today. Hopefully it's gonna be very useful for you. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Keep update, terus update. Please subscribe and like my channel Imam Fauzi 45 agar teman-teman bisa update terus video-video berikutnya tentang materi-materi bahasa Inggris. Itu saja yang bisa saya share untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.